Bismillah. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam thumma amma ba'du. Ikhwan sekalian, rahimani wa iyyakum jami'an. Insyaallah taala di kesempatan pagi menjelang siang ini kita akan mendengarkan kepada Syekh Syadi Muhammad Isa bin Al-Nu'man Al-Yamani hafizahullah ta'ala, dan beliau akan membawakan satu mawdu', satu judul pembahasan tentang kaifa nuhibbullaha ta'ala wa rasulah, bagaimana caranya kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendengarkan dulu, setelah itu nanti akan ada tanya jawab. Walan ma'afadilat syekh tafadhal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فموضوع محاضرتنا في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى حول محبة الله عز وجل ومحبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب. Setelah beliau mengucapkan salawat dan salam kepada tahmid dan serta salam kepada Rasulullah SAW, saya menyatakan bahwa sesungguhnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya, serta meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kita berlindung daripada kejelekan amalan-amalan kita dan rusaknya jiwa-jiwa kita. Dan siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang akan bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah kepada dia. Kemudian beliau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak beribadah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya Rasulullah SAW adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sesudah daripada itu, amma ba'du, beliau menyatakan bahwa pembicaraan kita di hari yang berberkah ini insyaallah taala tentang mahabbatullah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Inna mahabbat Allah azza wa jalla wa mahabbat an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajibun min wajibat al-iman. Yajibu ala kulli muslim an yuhibba Allah ta'ala wa an yuhibba an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan konsekuensi iman. Maka wajib pada seorang hamba muslim untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. يقول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. في هذه الآية توعد الله عز وجل كل أحد يقدم غير الله ورسوله في الحب عليهما، فإذا أحببت أهلك وعشيرتك ومالك ومساكنك أكثر من حبك إلى الله ورسوله، قال الله عز وجل: فتربصوا، فتوعدهم الله عز وجل بالعذاب. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah, kita bisa lihat dalam surah At-Taubah ayat ke-24, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: "Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها
ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jikalau bapak-bapak kalian, anak-anak kandung kalian, saudara-saudara kandung kalian, dan istri-istri kalian, serta anggota keluarga besar kalian yang lainnya, ataupun juga harta kekayaan yang kalian usahakan, juga usaha perniagaan yang kalian takut akan kepahitannya, dan juga tempat-tempat tinggal yang kalian senangi, lebih kalian cintai daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang yang fasik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada setiap mereka yang mendahulukan cinta di atas cinta kepada Allah dan Rasulnya, semisal mencintai keluarganya, atau hartanya, atau usahanya, atau tempat tinggalnya di atas cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan azab sebagaimana firman-Nya, fatarabbasu, maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala. وجاء في الصحيحين في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Hal ini juga sebagaimana yang terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana daripada Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Demi jiwaku yang berada di dalam genggaman tangannya, salah seorang kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sampai aku, kata Rasulullah, lebih kalian cintai daripada anak kalian, atau bapak kalian, atau bahkan semua manusia. وفي الصحيحين أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله إنك لا أحب الناس إلي إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، يعني لا يكمل إيمانك يا عمر إلا إذا كنت أنا أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، يعني الآن اكتمل إيمانك يا عمر. Hal yang serupa lebih jelas kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang hadis yang menceritakan berkata Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Suatu saat Umar bin Khattab berkata kepada beliau SAW, "Wallahi la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Demi Allah, wahai Rasul, Anda itu orang yang paling saya cintai setelah jiwaku. Maka kata Rasulullah SAW, "La ya Umar." Tidak wahai Umar, yakni iman engkau belum sempurna. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai aku lebih engkau cintai bahkan melebihi jiwamu. Faqala Umar, wallahi la anta ahabba ilayya min nafsi. Kalau begitu wahai Rasul, sekarang aku akan menyatakan, ya kalau begitu, ya mungkin dicek ya kawan. Oh, mati lampu. كهرباء قطع. وكيف ما فيش الآن؟ ما في مشكلة نستمع بدون mikrofon. Saya Jadi tolong mendekat supaya kita tanpa mikrofon bisa mendengarkan. Baik, saya lanjutkan. Maka kemudian Umar bin Khattab menyatakan, demi Allah, engkau kalau begitu wahai Rasulullah lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Rasulullah SAW menanggapi, al-ana ya Umar, saat ini engkau ya Umar, yakni telah betul, kadiktamala imanuka, iman engkau telah sempurna,
dengan mencintai aku di atas cintamu kepada jiwa engkau sendiri. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصال الإيمان ومن حلاوة الإيمان. يعني الإنسان الذي يريد أن يتذوق حلاوة محبة الله عز وجل الذي يريد أن يتذوق الإيمان فعليه أن يحب الله ورسوله. قال أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، فذكر أول شيء وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Dan Rasulullah SAW telah menjadikan bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bagian daripada iman dan merupakan bukti nyata bahwa seorang hamba telah mendapatkan halawatul iman di dalam hatinya. Diriwayatkan dalam hadis yang dikeluarkan kembali oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalan Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW menyatakan tentang 3 hal. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 hal yang jikalau berkumpul pada seorang hamba maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, bahwa dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lebih dari cintai daripada yang selain keduanya. Wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah, dan tidaklah seorang hamba mencintai yang lain kecuali karena Allah. Wa ayyakaha ayyauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakahu ayyulqa finnar. Dia membenci setelah dia selamat daripada kekafiran dan kemudian masuk ke dalam Islam. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana takutnya dia akan dilemparkan ke dalam api yang menyala. وأخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وصححه العلامة الألباني من حديث معاذ ابن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. Dan ini juga sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi daripada hadis Mu'adz bin Anas Al-Juhani dari Rasulullah SAW bahwa beliau berkata, man a'ta lillah wa mana'a lillah wa ahabba lillah wa abghadha lillah faqad istakmala imanuh. Maka barang siapa yang memberi hanya karena cinta kepada Allah, mencintai hanya karena cinta kepada Allah, membenci karena alasan yang dibenarkan oleh Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. تكلمنا في الفقرة السابقة عن أدلة وبعض أدلة وجوب محبة الله عز وجل، فمن يذكر لنا بعض هذه الأدلة التي ذكرناها؟ Pada pembicaraan yang telah lewat kita telah menyebutkan tentang beberapa dalil baik daripada Al-Quran dan As-Sunnah tentang dalil wajibnya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di atas semua kecintaan kita kepada yang lainnya. Adakah di antara ikhwan yang bisa mengingat dan menyebutkan salah satu di antaranya? Tafadhalu. Silakan. Tadi ada satu ayat dan beberapa hadis. Iya. Baik. Tanafus ya, ikhwan, berlomba-lomba. ايش يقول؟ لازم باللغة العربية أم كان يجوز بالإندونيسية؟ يعني طيب لا بأس كما تشاء. Iya, beliau menyatakan kalau tidak bisa menghafal Arabnya tidak masalah, untuk hadisnya juga pakai bahasa Indonesia tidak masalah. Tetapi tentu saja jawaban yang tidak sempurna. Mana umul haya mungkin Syekh? لا ما ينفعش ما هو الحياة. تفضلوا يا أجيب.
Ya, silakan ya Tuan. تفضل يا أخي. Kafiran, sebagaimana bencinya dia kalau dilemparkan kepada api yang menyala. Ya, ajaba walada hadis bisahin an Anas bin Malik qala bi anna thalathun man kunna wajada fihi halawatul iman lakin yani nasiya al-lughat al-arabiyyah wa ajaba bil indonesiyyah. لا بأس. La ba'sa. جزاك الله خير يا حسن. كذلك من يذكر لنا أدلة أخرى. Baik, ada yang lain-lain? تفضل. Baik. Ajaba bi anna hunaka hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Lakin kasabiq bil indonesiyyah. نعم أحسنت. Nurid wahidan bil arabiyyah. Tayyib. في بعضهم يستطيع بالعربية. Nah, طيب جميل. Rubbama yani ayah. تفضل يا أخي. هذا سنذكره في أدلة محبة النبي صلى الله عليه وسلم ولم نذكره في هذه المحاضرة بعد. نريد أدلة خلال المحاضرة. Ya, yang antum sebutkan tadi adalah dalil yang termasuk dalam pembahasan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin apa yang telah kita sebutkan dari dalil-dalil cinta kepada Allah, ya antum sebutkan. Ya, fadhal. Qala Rasulullah sallallahu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. أحسنت. Hasan. Ajaba bil arabiyyah. كذلك بقيت أدلة ذكرناها Al-ayah. وسريعا يا إخوة إن الوقت ضيق حاولوا تنشطوا في الإجابة. Ya, siapa yang menjawab tentang satu hadis lagi tentang kisah perkataan Umar bin Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Silakan yang ingat di bahasa Indonesianya. كأنهم لا يجيدون عربية أكثر. Nah, خلاص لا بأس. خلاص. من الأندلسية يا إخوة لا بأس أن تجيبوا الأندلسية ولا بأس أن تقرأوا من الكتب التي تكتبونها. Ya, beliau menyebutkan tidak apa-apa dengan bahasa Indonesia dan tidak masalah untuk melihat kepada catatan angka. إيش المشكلة؟ Nah, baik. أحسنت يا أخي بارك الله فيك. من من الإخوة حضر المحاضرة التي في مسجد نميرة قبل أمس يرفع يده. Adakah di antara ikhwan yang hadir pada kajian di Masjid Namira sebelumnya? Silahkan angkat tangan. فقط أنت؟ Qalu bi anna أكثر هؤلاء. kullan أكثرهم حضروا. minhum ya. طيب ماذا كان موضوع المحاضرة في مسجد نميرة؟ من يعرف؟ يرفع يده. Apakah judul pada kajian di Masjid Namira? Silahkan. لا ليس. تفضل. الابتلاء في طلب العلم. أحسن. طيب ذكرنا ثلة من أهل العلم الفقراء الذين ابتلاهم الله بالفقر
فمن يذكر لنا بعضهم ممن حضر المحاضرة؟ Ya, adakah di antara ikhwan yang mengingat di antara alim yang diuji dengan kefakiran, kemiskinan أيوه. saat menuntut ilmu? أبو هريرة الصحابي الجليل أحسن كذلك. لا خلي غيره كده. نعم. أيوه. الإمام الشافعي أحسن كذلك. من يذكر؟ Nama-nama yang lain silakan. تفضل يا أخي. ذكره الآن. تذكر غيره؟ أحمد بن فارس أحسن الرازي إمام اللغة كذلك. سفيان الثوري أحسن كذلك. بقي من يذكر؟ شعبة بن الحجاج المحدث أحسن كذلك. قد ذكره أحمد بن فارس الرازي كذلك. طيب ذكرنا بعض أهل العلم من الأغنياء الذين أنعم الله عليهم بالأموال فمن يذكر بعضهم؟ Ya, kita juga telah menyebutkan sebagian alim yang menghabiskan hartanya, awalnya kaya kemudian dihabiskan hartanya dalam rangka menuntut ilmu. لا نريد إخوة تفضل يا أبو حنيفة النعمان أحسن كذلك. من؟ فقط أبو حنيفة. Sumaman, silakan. Siapa lagi? لا تفضل. من؟ Abdurrahman bin Auf. نعم هو من الصحابة أصحاب التجارات عبد الرحمن بن عوف وغيره لكن لم نذكره في المحاضرة هذا الصحابي الجليل. من يذكر ممن ذكرناه في المحاضرة من الفقهاء الأئمة؟ Khusus nama-nama yang telah disebutkan di kajian di Masjid Lamia. ذكرنا الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. الإمام ابن حزم يقول أهل العلم أيها الإخوة إحياء العلم مذاكرته. طالب العلم إذا أراد البركة في علمه وأراد التوفيق في طلبه للعلم فعليه أن يراجع العلم. الأمر مثل القرآن الكريم، طالب العلم الذي يحفظ سورة ثم لا يراجعها بعد ذلك فإنه ينساها مع الوقت. كذلك العلم، إذا لم تراجع العلم بين كل فترة وفترة فإنك ستنساه مع الوقت. لذلك يجب على طالب العلم كلما استفاد علما أن يراجع هذا العلم من بين فترة وفترة. Ya, di antara nama lain adalah Imam Ibnu Hazm Sahibul Muhalla, dan beliau menyebutkan bahwa lazimnya atas kita untuk senantiasa mengulang-ulang pelajaran sehingga kita tidak terlupakan, dan merupakan satu kewajiban talibul ilm untuk senantiasa melakukan murajaah sehingga dia selalu ingat akan apa yang telah dipelajarinya. ننتقل في هذه المحاضرة على الكلام على الأسباب التي تستجلب محبة الله عز وجل للمسلم ومحبة المسلم لله عز وجل. يعني ما هي الأشياء التي إذا طبقها المسلم واستشعرها في حياته فإنه سيشعر بمحبته لله عز وجل ومحبة الله سبحانه وتعالى له. Kita akan pindah pada pembicaraan tentang hal-hal yang bisa menjadikan seorang hamba cinta kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada dia, yaitu hal-hal yang dia bisa lakukan sehingga dia bisa menjadikan dirinya cinta kepada Allah dan dia merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada dia. أولا معرفة نعم الله عز وجل على العبد. الإنسان بطبيعته إذا جاء له إنسان بهدية نفيسة، إنسان جاءك بهدية نفيسة فإنك ستشعر بمحبته وبالامتنان لهذا الإنسان الذي أهداك تلك الهدية. فكيف بربنا سبحانه وتعالى الذي أهدانا نعما لا تحصى في أجسادنا وفي من حولنا، وكما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالإنسان إذا أراد أن يشعر بمحبة الله عز وجل عليه أن يتأمل في هذه النعم التي أنعم الله عليه بها.
Di antara hal yang bisa menjadikan seorang hamba bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang mendalam adalah dia betul-betul mengetahui dan merenungi tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dia. Secara psikologis manusia saja kita tahu bahwa kita jikalau diberikan satu hadiah atau ada seseorang yang baik kepada kita, maka kita akan selalu mengingatnya, maka kita akan menyenangi dan mencintainya. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita pada jasad kita, begitu juga pada orang-orang di sekeliling kita yang kita tidak bisa hidup kecuali dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hitung. Kita bisa renungi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kalian hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala berikan kepada kalian, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Hal yang seperti ini, merenungi nikmat Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. الثاني معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. الإنسان إذا تأمل في ربه سبحانه وتعالى وعرف أسماءه وصفاته عز وجل فإنه يستشعر بمحبته. مثلا الإنسان عندما يتأمل في صفة الرحمة لله عز وجل وينظر كيف أن الله رحيم بنا ورحيم بهذه الدنيا، ويتأمل في أن رحمة الله عز وجل قد وسعت كل شيء، هذا التأمل في صفة من صفات الله عز وجل يشعرك بمحبة لله الرحيم الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، وهكذا في سائر صفات الله عز وجل وأسمائه. Adapun hal yang kedua adalah mengetahui dan mempelajari tentang asma-asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala serta af'alnya. Maka barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala kemudian mengetahui asma, sifat dan af'al Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan rasa cinta mendalam yang kepada Allah, yang dia dapatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mengenungi dari sifat-sifat dan asma Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah sifat Ar-Rahmah. Sifat Ar-Rahmah yakni kasih sayang. Maka dari sifat Ar-Rahmah dia bisa membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hamba-hambanya, sangat sayang kepada alam semesta, dan dengan demikian dia makin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. الثالث التأمل في ملكوت الله عز وجل وفي خلق السماوات والأرض. الإنسان ينبغي أن يعطي نفسه وقتا يتأمل فيه في مخلوقات الله تبارك وتعالى، فينظر إلى السماوات ويتأمل في عظمة الله عز وجل التي تجلت في خلقها، وينظر إلى هذه الأرض، وينظر إلى البحار، ينظر إلى الشمس، ينظر إلى القمر، يتأمل في تعاقب الليل والنهار، وهكذا في سائر ملكوت الله عز وجل حتى يستشعر عظمة الله عز وجل فيحبه. Adapun hal yang ketiga adalah cara untuk mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertafakkur, merenungi tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, baik ada apa yang ada di langit maupun di bumi. Maka selayaknya seorang manusia, yakni seorang muslim, dia menyempatkan waktunya untuk merenungi, untuk memikirkan tentang keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana luar biasanya penciptaan gunung, kemudian laut, kemudian matahari dan bulan serta yang lain-lainnya, bintang. Maka dia juga bisa merenungi tentang pergantian adanya siang dan malam. Dengan demikian dia bisa menumbuhkan rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat maha kuasa dalam penciptaannya. كذلك من الأسباب التي تستجلب محبة الله عز وجل أن الإنسان يعامل ربه بصدق وإخلاص في أقواله وأفعاله وأخلاقه وعباداته ومعاملاته، فإنك إذا أخلصت لله عز وجل فإن الله يرزقك حبه. Di antara sebab yang lain yang menjadikan seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa dia jujur dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur dengan perbuatan dan perkataannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ikhlas dalam perbuatan. Maka bagi seorang hamba yang jujur dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua amalan dan perkataannya, Allah Subhanahu wa taala
akan menumbuhkan kecintaan dalam hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن أسباب محبة الله كذلك للعباد هو كثرة تلاوة القرآن ومداومة ذكر الله عز وجل. وإن الإنسان إذا أكثر من قراءة الآيات التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وخص أنبيائه ورسالاته فإنه يستشعر محبة الله عز وجل وكذلك يحب الله الإنسان لذلك. Dan di antara hal yang bisa menjadikan seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah banyak membaca Al-Qur'an dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang seperti ini akan menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama lagi ketika dia membaca tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan asma dan sifatnya, kemudian hal-hal yang lainnya yang berkenaan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kisah-kisah para nabi yang terdapat di dalam Al-Qur'an. ومن أعظم أسباب محبة الله عز وجل لعبده هو التزامه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على اتباعه صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Dan di antara hal yang paling berdampak menumbuhkan kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah iltizamnya, komitmennya dia kepada sunnah Rasulullah SAW dan mengikuti Rasulullah SAW dalam semua contoh-contoh beliau, dan ini akan menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. طيب من يذكر الآن لنا الأسباب التي ذكرناها التي تستجلب محبة الله عز وجل؟ Baik, ikhwan, adakah di antara ikhwan yang bisa kembali mengingat dan menyebutkan tentang sebab-sebab yang bisa menumbuhkan kecintaan seorang hamba kepada Allah? Tadi telah disebutkan 7 sebab. Silakan satu di antaranya. Kalau disebutkan, jadi كذلك Asanta ya barakallahu fikum. هذا الدليل يدل على ماذا؟ Dalil yang antum sebutkan tadi menunjukkan atas makna apa? Cintai Rasul, mengikuti sunnah Rasul sebagian dari mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yakni ittiba' sunnah Rasulullah SAW mimma yajibu lahul abdu idza kana yuhibbullah ta'ala. Bahwa mengikuti sunnah Rasulullah SAW merupakan bagian daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. طيب كذلك من يذكر سببا آخر؟ Baik, pada yang lain jemaah silakan. Baik. Mengetahui asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang bisa mengetahui sifat-sifat asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yani ma'rifatu asma'ihi wa af'alihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala, wa qalbi anna man ya'rif hadha kullah yani yamdu fi qalbihi mahabbatullah subhanahu. طيب كذلك أحسنت. Baik, ada yang lain? لا. نعم. Baik, na'am. Yani ma'rifah an-ni'am allati qad razaqa Allah ta'ala alaina. أحسنت يا أخي بارك الله فيك. كذلك نعم. Diulangi ini. Baik, jadi al-ikhlas fi jamil aqwal wal af'al wal ibadah lillahi subhanahu. نعم. Baik, ada yang lain? Silakan. Yani تتلو تلاوة القرآن وذكر الله سبحانه. نعم أحسنتم يا أخي بارك الله فيكم.
طيب ننتقل لضيق الوقت إلى كلام على محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالنسبة لأدلة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ذكرنا جملة منها في أدلة محبة الله عز وجل، مثل الحديث والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين، هذا فيه وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عمر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه والله إنك لأحب الناس إلي إلا من نفسي، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي أن يكون أحب إليه من نفسه، فقال له عمر والله إنك لأحب الناس إلي حتى من نفسي، فقال الآن يا عمر، وغيرها من الأدلة التي ذكرناها في القسم الأول من هذه المحاضرة. Kita akan berpindah pada pembicaraan tentang cinta kepada Rasulullah SAW dan sebagian dalil yang menegaskan tentang wajibnya cinta kepada Rasulullah SAW telah kita sebutkan di depan. Misalkan hadis di mana Rasulullah SAW menyatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, bahwa kalian tidak beriman dengan iman yang sempurna sampai aku lebih kalian cintai daripada anak kalian, orang tua kalian, kemudian semua manusia yang lain. Dan juga pada hadis Umar bin Khattab ketika datang kepada Rasulullah SAW, anta ahabban nasi ilayya illa nafsi, engkau adalah orang yang paling saya cintai tetapi sesudah cintaku kepada jiwaku. Maka Rasulullah SAW menyatakan belum wahai Umar, imanmu belum sempurna. Maka Umar bin Khattab menyatakan anta ahabba ilayya min nafsi, engkau bahkan lebih aku cintai daripada jiwaku. Maka Rasulullah SAW menyatakan al-an ya Umar ketika mulai iman, sekarang wahai Umar engkau telah betul dan iman engkau telah sempurna. طيب بواعث محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من ذلك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي موافقة لمراد الله تعالى، يعني موافقة لحب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فلأن الله يحبه فنحن كذلك نحب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. Baik, kenapa kita harus mencintai Rasulullah SAW? Sebab bahwa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW merupakan bagian daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sangat mencintai Rasulullah SAW, maka kita pun juga sangat mencintai Rasulullah SAW. الأمر الثاني أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من مقتضى الإيمان، ولا يؤمن الإنسان حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث وقد ذكرناه مرارا والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Adapun sebab yang kedua kenapa kita harus mencintai Rasulullah SAW dengan cinta melebihi cinta kita kepada yang lainnya, maka kita mengetahui bahwa cinta kepada Rasulullah SAW merupakan konsekuensi daripada iman. Hal itu ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang telah kita ulang beberapa kali, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak sempurna iman kalian sampai kalian lebih mencintai aku melebihi cinta kalian daripada jiwanya, anaknya, orang tuanya, dan semua manusia. ثالثا مميزات النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، فالله عز وجل قد ميز النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر الخلق واختاره صلى الله عليه وسلم لرسالته وطهره وأكرمه، فلهذه المميزات تميز النبي عن غيره في محبتنا له. Dan sebab yang ketiga kenapa kita mencintai Rasulullah SAW, sebab Rasulullah SAW memiliki banyak kelebihan. Bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mulia, kemudian manusia yang paling utama. Allah Subhanahu Wa Taala telah melebihkan Rasulullah SAW dengan berbagai macam kelebihan. Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan beliau, kemudian mensucikan beliau, dan telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada beliau yang tidak diberikan kepada yang lainnya. كذلك من الأسباب التي نحب النبي لأجلها شدة محبته صلى الله عليه وسلم لأمته ورحمته بهم، ولهذا الله عز وجل وصفه بأنه رؤوف رحيم، فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلرحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته
بأمته فإن المسلمين يحبونه. Dan di antara sebab lain kenapa kita harus mencintai Rasulullah SAW, sebab kita tahu betapa besarnya cinta Rasulullah SAW kepada umatnya. Maka beliau sangatlah perhatian, sangatlah kasih sayang kepada umatnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Ra'ufur Rahim, yakni Rasulullah SAW sangat cinta kepada umatnya dan beliau sangat welas asih penyayang kepada umatnya, dan adalah wajib atas umatnya untuk membalas cinta yang sangat agung dari manusia yang sangat luar biasa ini. طيب نتحدث على دلائل محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره وتعظيمه. يعني ما هي الأشياء التي إن طبقها المسلم في حياته فإنها تدل على أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا. Kita akan berpindah pada pembicaraan tentang dalail, hal-hal yang menunjukkan cintanya seorang hamba kepada Rasulullah SAW. Sesuatu yang jikalau diterapkan, direalisasikan dalam kehidupan nyata, akan menunjukkan bahwa seorang hamba cinta kepada Rasulullah SAW. أولا أن يقدم الرسول صلى الله عليه وسلم على كل شيء كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. معنى هذه الآية أن الإنسان لا يقدم مرضاة غير النبي صلى الله عليه وسلم وغير الله عز وجل على مرضاته. يعني إذا كان هناك شيء يحبه أحد أقاربك أو أصدقائك أن تفعله، ولكن هذا الشيء مخالف لأوامر النبي ولأوامر الله عز وجل، فعليك أن تقدم أوامر الله ورسوله ولا تقدم أوامر هذا المخلوق كأن يكون أباك أو أمك أو أحد ذلك. Adapun yang pertama, hal yang jikalau dilakukan akan menunjukkan cinta seorang hamba kepada Rasulullah SAW adalah mendahulukan Allah dan Rasulnya di atas semua makhluknya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai sekalian hamba-hamba yang beriman, janganlah kalian dahulukan seorang pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka dalam kehidupan nyata keseharian, jikalau ada pertentangan dalam kehidupan kita, misalkan apakah mendahulukan keinginan teman-teman kita, yang padahal jikalau kita lihat bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita harus pilih bahwa kita mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya dan tidak mendahulukan siapapun di atas Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik itu keluarga kita, bahkan orang tua kita. ثالثا تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، فيجب على المسلم إذا جاءه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدقه وأن يطبق هذا الحديث في حياته. وأبو بكر رضي الله عنه الصحابي الجليل سمي بالصديق لأنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر الناس بحادثة الإسراء والمعراج. وهكذا يجب على عموم المسلمين أن يصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Adapun hal yang berikutnya yang menunjukkan kecintaan seorang hamba kepada Rasulullah SAW dalam aplikasi keseharian adalah membenarkan setiap yang datang dari Rasulullah SAW. Maka tidaklah datang kepada kita satu hadis yang sahih riwayatnya kecuali kita membenarkan dan menerimanya. Dan hal ini betul-betul ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ketika kaum Quraisy bertanya kepada dia tentang kabar yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW telah diisrakan dari Madinah kemudian ke Palestina, kemudian dimi'rajkan ke atas langit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu secara spontan menyatakan, aku beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita, tidak ada satu hadis pun jikalau sahih riwayatnya maka kita terima dan kita benarkan. رابعا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستنان بسنته ومتابعته صلى الله عليه وسلم. فقد ذكرنا في الآية العظيمة قول الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فهذه الآية تدل على أن علامة
محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الله عز وجل هي الاقتداء بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Adapun hal yang keempat yang menunjukkan seorang hamba betul-betul mencintai Rasulullah SAW dalam penerapan keseharian adalah bahwa dia betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah SAW, betul-betul beriltizam kepada sunnah Rasulullah SAW, dan tidaklah dia melakukan sesuatu kecuali berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Dan telah berlalu ayat yang menjelaskan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku. خامسا الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من أوجب الواجبات، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعرض أحد الناس إلى رسالته أو إلى أقواله أو إلى أفعاله للطعن أو التشويه فإنه يجب على المسلمين أن يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون كذلك الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بنشر سنته الصحيحة وبالدفاع عنها وبنشر دينه ودعوة الناس إليه. Adapun yang kelima, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, adalah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita melihat ada seseorang yang membahayakan Rasulullah SAW atau risalahnya, atau menuduh beliau dengan berbagai macam tuduhan keji, atau membuat kabur berbagai macam kemuliaan beliau dan risalah beliau, maka kita harus membela beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai konsekuensi cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk yang lain bisa dalam bentuk menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah kaum muslimin, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah sama-sama kita ketahui. ننتقل لصور من محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا نعرف جيلا أحب النبي كما أحبوه، فقد ضحوا بأموالهم وأنفسهم وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل نصرة الله ورسوله. من الشباب الذين أحبوا الله وأحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من شباب الصحابة الصحابي الجليل ورابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقصته مشهورة في الليلة التي اجتمع فيها المشركون ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليفديه بروحه، ونام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي بن أبي طالب عندما سأله المشركون كيف كان حب أصحاب محمد لمحمد، فقال والله كان أحب إلينا من أبنائنا وآبائنا وأمهاتنا وأموالنا. Dan sekarang kita berpindah tentang contoh-contoh nyata tentang kecintaan yang sangat luar biasa dari kalangan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Tidak ada generasi yang paling cinta kepada Rasulullah SAW melebihi generasi para sahabat. Mereka telah mengorbankan semuanya, baik jiwa, harta maupun yang lainnya, untuk Rasulullah SAW, untuk Allah dan Rasulullah SAW, dan untuk membela syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Contoh yang sangat nyata kita bisa lihat dalam hal yang dilakukan oleh salah seorang sahabat yang masih muda belia, yaitu sahabat Jalil Ali bin Abi Thalib, di mana saat Lailatul Isra, di mana Lailatul Hijrah, saat Rasulullah SAW akan berhijrah, maka Ali bin Abi Thalib mempersilahkan dirinya untuk menghadapi kematian. Ali bin Abi Thalib tidur di kasur sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW tidur di kasur tersebut. Maka ketika kaum Quraisy menyerbu ke dalam dan tidak mendapati Rasulullah SAW, hanya mendapati Ali bin Abi Thalib, maka kaum Quraisy kaget. Mereka berkata, bagaimana mungkin wahai Ali, engkau berani mengorbankan jiwa engkau untuk seorang laki-laki yang akan kami bunuh? Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, kana wallahi ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il baridi ala dhama. Sungguh demi Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam lebih kami cintai daripada harta-harta kami, anak-anak kami, orang tua kami, dan bahkan dari air putih di tengah kehausan padang pasir. هذا ايش العشر من 10 ربع ل 10 نصف ايش؟ كيف؟ هذا السؤالات ولا ايش؟ لا يعني تنبيه. ماذا يقول التنبيه؟ هذا يعني الساعة
العاشرة. والربع. نعم ما لا. لابد من استراحة. هذا وقت الاستراحة. نعم. ثم نستمر بعدها. ثم نستمر. هكذا. نعم. أوكي. طيب، من الرجال الذين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل زيد بن الدثنة. الصحابي الجليل زيد بن الدثنة، هذا الصحابي اجتمع كفار قريش حتى يقتلوه، وكان منهم من الكفار آنذاك أبو سفيان بن حرب، ثم أسلم أبو سفيان في فتح مكة كما هو معروف. أبو سفيان عندما اجتمع الكفار لقتل هذا الرجل زيد بن الدثنة قال له: أنشدك الله يا زيد، يعني كأنه يقول: أسألك بالله يا زيد، أتحب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانك هذا نضرب عنقه؟ يعني إذا خيرناك وقلنا لك سنفك سراحك بشرط أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكانك هذا ونضرب عنقه بدلك، هل توافق على هذا؟ فقال زيد: والله لا أحب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه أن تصيبه شوكة تؤذيه، يعني لا يحب أن النبي يصاب ولو بشوكة يسيرة في المكان الذي هو فيه، فكيف يحب أن تضرب عنقه بدلا منه؟ هكذا كان حب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم له. Kita dapatkan contoh yang nyata dari kecintaan yang begitu mendalam dari kalangan para sahabat adalah contoh seorang laki-laki dewasa, yaitu seorang sahabat yang bernama Zaid ibn Dithinnah, di mana beliau ini telah ditangkap oleh pemuka-pemuka Quraisy dan akan dibunuh. Ketika saat itu datang pemimpin kaum Quraisy yang bernama Abu Sufyan bin Harb, waktu itu masih kafir. Dan kemudian sebagaimana kita ketahui setelah Futuh Mekah, penaklukan kota Mekah, Sufyan bin Harb masuk ke dalam al-Islam dan bagus keislamannya. Maka Sufyan bin Harb datang kepada Zaid bin Dithinnah, "Usyhidullah, aku bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala supaya engkau memberikan keterangan kepadaku, mau enggak Muhammad bin Abdullah saat ini menggantikan posisi engkau? Engkau kan siap dibunuh. Mau enggak Rasulullah SAW menggantikan posisi engkau dan engkau akan kami lepaskan?" Maka kata Zaid bin Dithinnah, "Demi Allah, seandainya beliau saja di rumah beliau, aku tidak akan mau beliau tertimpa satu hal yang menyakitkan, meskipun satu duri kecil yang menusuk beliau. Bagaimana mungkin aku merelakan beliau untuk dibunuh sebagai pengganti daripada diriku?" Maka Abu Sufyan bin Harb kemudian menyatakan, "Tidak aku lihat ada sekumpulan manusia yang melebihi cintanya kepada seseorang kecuali cintanya para sahabat Nabi kepada sallallahu alaihi wasallam." من نساء الصحابة رضوان الله عليهم الذين لهم مواقف عظيمة في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما أخرجه ابن إسحاق رحمه الله تعالى في سيرته عن سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، أن امرأة في غزوة أحد افتقدت أباها وأخاها وزوجها، يعني قتل أبوها وأخوها وزوجها. فهذه المرأة عندما نعى لها الناس هؤلاء من أسرتها، يعني قالوا لها أن أباك قد مات وأخاك قد مات وزوجك قد مات، هذه المرأة لم تهتم بأمر هؤلاء، بل سألت هذا الرجل الذي أخبرها، قالت: ونبي الله صلى الله عليه وسلم كيف هو؟ لأن النبي أهم عندها من أزواجها وأولادها وأبائها. فقالوا لها: هو بخير. قالت لهم: أرونيه، يعني أريد أطمئن وأراه لأعلم أنه فعلا بخير ولم يصب بأذى. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم ارتاحت هذه المرأة وقالت: كل مصيبة بعدك جلل، بمعنى أن أي مصيبة تكون صغيرة ولا قيمة لها ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم بخير. Baik, penggalan kisah lain yang diriwayatkan dengan sangat jelas
kita bisa melihat betapa besarnya cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW adalah cinta seorang sahabiyah. Ya, cinta seorang sahabiyah sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Rasulullah SAW pernah datang ke rumah seorang wanita daripada Bani Dinar. Wanita tadi telah syahid insyaallah suaminya, saudara kandungnya, kemudian bapak kandungnya ketika ikut bersama Rasulullah SAW dalam peperangan Uhud. Jadi sang wanita tadi sedang bersedih, sedang berkabung karena telah meninggal suaminya, saudaranya dan bapak kandungnya. Maka saat itu juga para sahabat sedang takziah kepada sang wanita tersebut, datang ke rumahnya. Akan tetapi bahkan sang wanita yang barusan saja telah meninggal bapaknya, saudaranya, suaminya, malah berkata, apakah yang sedang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Maka para sahabat menjawab, beliau baik wahai Ummah Fulan, beliau dalam keadaan baik sebagaimana yang kau inginkan. Maka kata wanita tadi, perlihatkan kepadaku bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Maka para sahabat mengisyaratkan, menunjuk kepada Rasulullah SAW. Sang wanita tadi melihat Rasulullah SAW dalam keadaan sehat. Maka beliau merasa senang, hilang semua kesedihan. Maka beliau kemudian menyatakan, sang wanita tadi, setiap musibah setelah melihat engkau dalam keadaan sehat, semuanya begitu tidak terasa. Yang penting Rasulullah SAW dalam keadaan sehat. Walaupun saya, suami saya, bapak saya, saudara saya meninggal, itu semua tidak berarti bagi saya. Yang penting saya melihat Rasulullah SAW dalam keadaan baik-baik. ونختم هذه المحاضرة بالتبشير بجزاء محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله وعد من أحب رسوله صلى الله عليه وسلم حق المحبة بمصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. جاء هذا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال له متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها؟ فقال له الأعرابي حب الله ورسوله، يعني ليس معي شيء إلا محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت، يعني أنت ستصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لأنك أحببته. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام كما فرحوا بهذا الخبر، فرحوا به جدا لأنه بشارة للناس أنهم إن أحبوا الله وأحبوا رسوله حق المحبة ولو قصروا قليلا في عملهم فإنهم إن شاء الله يصاحبون الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنان. Ya, pembahasan berikutnya adalah tentang balasan apakah yang didapatkan oleh kaum muslimin yang mencintai Rasulullah SAW. Hal ini akan terlihat jelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Anas bin Malik. Suatu saat seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, mata sa'ah, kapankah kiamat wahai Muhammad? Qala lahu Rasulullah SAW. Beliau menjawab, fama a'dadta laha. Lalu apa yang kau siapkan untuk kiamat? Maksudnya lebih penting persiapan. Sebab kiamat itu adalah hal yang gaib. Qala hubbullah wa rasulih. Maka dia berkata, yang aku siapkan hanya kecintaanku yang mendalam kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW menukas, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Anas bin Malik menceritakan, aku tidaklah melihat para sahabat Rasulullah SAW, kaum muslimin saat itu sangat senang. Setelah senangnya mereka setelah masuk Islam, kecuali kesenangan yang sangat luar biasa ketika mendengar hadis ini. Mereka mencintai Allah dan Rasulnya. Kalaulah dalam amalan mereka ada hal yang salah atau ada hal yang mengerjakan dosa atau yang semisalnya, maka kecintaan yang mendalam mereka terhadap Allah dan Rasulullah SAW akan mengumpulkan mereka kembali bersama Rasulullah SAW ketika saat kelak di akhirat. طيب نأخذ قسطا من الراحة لمدة ربع ساعة كما طلب الإخوة الفاضل ثم نعود إن شاء الله للنظر في أسئلتكم والإجابة عنها إن شاء الله تعالى. Kita akan mengambil jeda waktu 15 menit untuk istirahat untuk sekalian.
dan setelah itu kita akan kembali pada muamalah kita. Alhamdulillah.